থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। মুখ্যমন্ত্রীর কাজে খুশি হয়ে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করে এমএমআইসি অভিজিৎ ঘটকের হাত ধরে এদিন প্রায় 150 জন যুবক বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে জানালেন আসানসোলের পৌরসভার মেয়র পারিষদ অভিজিৎ ঘটক। তিনি এই বিষয়ে আরো কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। মন্ডল সভাপতি, বিজেপির মন্ডল সভাপতি, তিনি ছিলেন প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি। পতাকা তুলে দিচ্ছেন দলীয় পতাকা আমাদের आज करीब 150 नौजवान तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया है। ये पहले बीजेपी में थे। बीजेपी का जो लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में ये बाबुल सुप्रियो के लिए काम किया था। बाबुल सुप्रियो को यहाँ से जिता के एमपी और मंत्री भी बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये मंत्री बनने का बाद, एमपी बनने का बाद आसनसोल के लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। आसनसोल में जब ये महामारी का समय चल रहा है, लोगों को जब परेशानी हो रहा है, जब मुसीबत में है लोग, तब वो इन लोगों को छोड़ के दिल्ली में बैठा हुआ है। तो इसीलिए एक तरफ जब बाबुल सुप्रियो लोगों का साथ नहीं दे रहा, दूसरा तरफ ये देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है, नेता है, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो लोगों का साथ दे रहा है, लोगों का साथ काम कर रहा है, हर चीज़ में लोगों का मदद कर रहा है। इस महामारी का समय उन्होंने ये उपलब्धि किया कि जब मुसीबत में लोग होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही साथ देते हैं। इसीलिए बीजेपी छोड़ के, ये बूथ पोलिंग एजेंट है बीजेपी का। हाँ, और भी है जो बीजेपी का सक्रिय कर्मी है। तो वो लोग आज ममता बनर्जी का जो उन्नयन है बंगाल में, उनका जो आदर्श है, उनको देख के आज तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया। तृणमूल कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठाया और आने वाले दिन में वो तृणमूल कांग्रेस का होकर काम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का इस इलाके में लोगों के साथ रहने का और लोगों के साथ देने का ये इन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ के ये इन्होंने वादा कर रहे हैं। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ও ভারত সরকার দ্বারা মান্যতাপ্রাপ্ত এক্সপার্ট সিকিউরিটি সার্ভিস 2011 সাল থেকে কর্মরত, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় সিকিউরিটি নিয়োগ করে আসছে। আমাদের অধীনে এক্স আর্মি ম্যান, এক্স পুলিশম্যান ও এক্স বিএসএফ কর্মী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও আর্মস গার্ড ও সিকিউরিটি গার্ডও আছে, যারা যথেষ্টভাবে প্রশিক্ষিত। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। সাথেই আমাদের কাছে আছে ট্রেন ডগ অ্যান্ড হর্স, যেগুলো আমরা প্রয়োজন মতো বিভিন্ন কোম্পানিতে দিয়ে থাকি। আমরা বিভিন্ন সংস্থায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ সমাপ্ত করেছি আর তার ফলাফলের সার্টিফিকেটও পেয়েছি। সাথেই আমরা রেলের র্যাক, এসকোর্টিং ও আর্মস গার্ডের সিকিউরিটি গার্ড সাপ্লাই করে থাকি। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে যুক্তও রয়েছি, যেগুলি হলো কোল সেক্টর, পাওয়ার সেক্টর, হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর। তাহলে আপনার সংস্থার জন্য যদি চাই ওয়েল ট্রেন্ড সিকিউরিটি, তাহলে যোগাযোগ করুন এক্সপার্ট সিকিউরিটি সার্ভিস আর থাকুন সুরক্ষিত আর রাখুন আপনার সংস্থাকে সুরক্ষিত। আমাদের ঠিকানা হলো এক্সপার্ট সিকিউরিটি সার্ভিস। হেড অফিস হলো দোমহানি বাজার, পোস্ট বারাবণী, ডিস্ট্রিক্ট বর্ধমান। আর ব্রাঞ্চ অফিস হলো হাজি মার্কেট, ব্লক রোড, কাকের, রাঁচি। আরও বেশি জানার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের এই নাম্বারে 7797972727 অ্যান্ড 8512980503। আর আমাদের ল্যান্ডলাইন নাম্বার হলো 034127720011। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো ess2011@rediffmail.com অ্যান্ড আমাদের ওয়েবসাইট হলো www.expertsecurityservice.in। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। রবিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত একবাল সেতুর সামনে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই দিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক, ব্লক প্রেসিডেন্ট উৎপল সিনহা, MMIC অভিজিৎ ঘটক সহ অন্যান্যরা। এই দিন প্রায় 250 থেকে 300 পরিবারের মধ্যে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ये आसनसोल ब्लॉक 2 के रेल पास के सबको मिलेगा इंशाअल्लाह आराम से। ये फूड पैकेट में जो इस सभी को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमें कभी किसी का मोहताज न करे, रहम और करम वो हमेशा बनाए। हमारे ब्लॉक के महिला प्रेसिडेंट फसबी आलिया जी कदम मिला के आप लोग के साथ हैं। सिन्हा को कि आज इस रेल पार में उन्होंने कुछ रेशन वितरण का प्रोग्राम बनाया और साथ ही साथ रेल पार का जो यंग जनरेशन, जो लोग कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, ऐसा 100 से ज्यादा युवा ज्वाइन करेंगे तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के प्रतिष्ठा किए थे और कुछ ही साल में तृणमूल कांग्रेस इस जगह में पहुंचाया
कि अगर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले एक भी लीडर देश में है तो उनका नाम है ममता बनर्जी। आज देश में दूसरा प्रदेश में बहुत सा नेता का नाम सुना जाता था, लेकिन किसी का आवाज नरेंद्र मोदी का विरोध में नहीं निकल रहा, डर से। लेकिन ममता बनर्जी डरती नहीं है। जो असलियत है उसको सीधा पब्लिक का सामने, प्रेस का सामने उन्होंने कहते हैं, और लड़ाई में उन्होंने कभी पीछे नहीं हटती है। मैं कुछ बात आप लोग को कहूंगा। देखिए, नेता वही बनता है जिसको देख के पब्लिक आदमी का सर झुकता है। ममता बनर्जी 7 बार के एमपी थी, 3 बार दिल्ली का मंत्री बनी और 2 बार चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन अभी भी उन्होंने 250 रुपया का कीमत का साड़ी पहनती है, एक हवाई चप्पल पहनती है और एक ताली का घर में रहती है। और दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी जिस दिन से নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। রবিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার কার্ড বিতরণ করা হয়। এই দিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক, এমএমআইসি অভিজিৎ ঘটক, ব্লক প্রেসিডেন্ট উৎপল সিনহা সহ টিএমসির বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই দিন প্রায় 150 পরিবারের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করা হয়। माननीय मंत्री जी, उनको दिया जा रहा है सामाजिक सुरक्षा का काम। ये काम ठीक तरह से हम लोग थोड़ा जगह की बात है, फिर भी ये सरकार आपके साथ है। उनको 50,000 रुपया दिया जा रहा है। इसके बाद वो हम लोग असंगठित श्रमिक थे, उनके देहांत होने के बाद जो बोल रहे थे सामाजिक सुरक्षा योजना, ये क्या है ये आप लोग को पहले समझना होगा। कोई भी आदमी जो नौकरी नहीं करते हैं, जिसको पीएफ, ग्रेजुएटी ये सब नहीं मिलता है, जो लोग कोई ठेला वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला, कोई बस का ड्राइवर, कोई घर में काम करने वाला आदमी, जो सिलाई करता है, जो दुकान में काम करता है, इसी सभी काम करके जो अपना परिवार चलाते हैं, उनको देखभाल के लिए हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना बना दिया। सामाजिक सुरक्षा योजना में क्या है कि कोई भी अगर सामाजिक सुरक्षा योजना में नाम लिखाते हैं तो आपको बच्चा लोग को पढ़ने के लिए, आपका परिवार में किसी का विवाह हुआ, किसी का ऑपरेशन करने पड़ेगा, 2 लड़की ग्रेजुएट बन जाने से 25,000 करके मिलता है। नॉर्मल डेथ, कोई घर में बीमार से अगर मर गया तो उनको भी 50,000 रुपया दिया जाता है, और एक्सीडेंट में मरने से 2 लाख रुपया दिया जाता है, और 7 साल उम्र हो जाने से 1,500 तक पेंशन भी इसमें मिलता है। ममता बनर्जी का खूबी क्या है? নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and
approved by AICTE, New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management, Polytechnic. Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management, Polytechnic. Having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। মঙ্গলবার যুব টিএমসির নেতা এমএমআইসি অভিজিৎ ঘটকের নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকারের মূল্যবৃদ্ধি নীতির প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল। এদিন এই মিছিলে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অভিজিৎ ঘটক, নর্থ ব্লকের প্রেসিডেন্ট রকেট চ্যাটার্জি সহ টিএমসির বিভিন্ন বিশিষ্ট সদস্যরা। এদিন এই মিছিলের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের মূল্যবৃদ্ধি নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। वंदे मातरम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। আমরা শুধু এটুকু বলবো যে আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখছে যে কিভাবে দিল্লিতে কেন্দ্রের সরকার, মোদীর সরকার বাংলাকে কিভাবে বঞ্চনা করছে। আজকে বাংলার প্রাপ্য অর্থ, বাংলার প্রাপ্য অধিকার আজকে বাংলাকে দিচ্ছে না। আজকে বাংলাকে বঞ্চনা করে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, একদিকে যখন আমফানের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছেন, যখন আমাদের রাজ্যের যে অর্থ, পাওনা অর্থ, সেই অর্থ তিনি চাইছেন বারবার, কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেই অর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে দিতে অস্বীকার করছে। এর আগে আমরা দেখেছি প্রায় 53,000 কোটি টাকা যেটা বাংলার প্রাপ্য, বাংলার সরকারের, বাংলার মানুষের প্রাপ্য, সেই টাকা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দিলেন না। আমফানের টাকা ঘোষণা করা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সরকারকে দিলেন না, এবং আমাদের
বাংলার মানুষকে বারবার বঞ্চনার মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোদীর দিল্লি সরকার যেভাবে জিএসটির টাকা আটকে রেখেছে, যেভাবে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রেখেছে, আজকে আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজকে সারা বাংলায় এই প্রতিবাদ হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলা থেকে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে যাচ্ছে, বাংলার মানুষের টাকা, সেই টাকার একটা অংশ বাংলার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ফিরিয়ে দিচ্ছে না। বাংলার মানুষের যে অসুবিধা আজকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার জন্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক যে জনবিরোধী নীতি, যে জনবিরোধী কর্মসূচিগুলো আজকে কেন্দ্রের দিল্লি সরকার দিচ্ছে, মোদী সরকার দিচ্ছে, তার জন্য কিন্তু বাংলার মানুষ আজকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। আজকে একের পর এক ইসিএল থেকে এলআইসি, আজকে কোল ইন্ডিয়া, আজকে রেল, সবকিছু বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে। আজকে দিল্লি সরকার ভারতবর্ষের যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিকে আজকে বিক্রি করার চক্রান্ত চলছে এবং বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পত্তিগুলো। তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল, আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। আমরা দিল্লি সরকারকে, আমরা মোদী সরকারকে বলতে চাই যে আপনার 2014 সালে যে মানুষকে আচ্ছে দিনের কথা বলেছেন, সেই আচ্ছে দিন কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ দেখতে পেল না, সেই আচ্ছে দিন কিন্তু বাংলার মানুষ দেখতে পেল না, এবং তাই আজকে প্রায় 6 বছর নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। রক্তের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার কারবার সংস্থার পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরের মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের মহানাগরিক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, কাউন্সিলর ওয়াসিমুল হক সহ কারবার সংস্থার বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন প্রায় 100 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। ठीक है सर। देंगे हमारे महानागरिक श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी को। संतोष जी गमछा देकर वरण करेंगे हमारे काउंसिलर श्री नरेंद्र मुर्मू जी को। हम लोग का कार्यक्रम रक्तदान शिविर का चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जा जा जल्दी जा। अपील की थी कि प्लीज राज्य के मुख्यमंत्री का जो सपना है कि खून के अभाव में किसी की मौत ना हो, उनके सपने को साकार करने के लिए एवं साथ साथ हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इस शिल्पांचल में खून की कमी ना होने दें। और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि उसके बाद से हर जगह युवा साथी आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आसनसोल में भी आज यहाँ पर राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्यों ने मिलकर बहुत जल्दी में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। करीब करीब 30-35 बोतल खून यहाँ दिया जाने वाला है। और राइजिंग आसनसोल के गठन के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि इसके सारे सदस्य हमेशा लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी कोई तकलीफ होती है और वो अपनी परेशानी जब इनके संज्ञान में लाता है, तो मैं देखता हूं कि राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और अपनी सीमित क्षमता के अनुसार सहायता करने का प्रयास करते हैं। उनका ये जज्बा काबिले तारीफ है और मैं चाहूंगा कि ईश्वर उन्हें और ऐसी शक्ति दे जिससे और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों की सेवा कर सकें। मैं इस वार्ड के जनप्रिय काउंसिलर नरेंद्र मुर्मू को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसके हर अच्छे काम में मैं देखता हूं नरेंद्र मुर्मू भी इनका साथ देते हैं और वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। ईश्वर उनको भी सुख शांति दे और इसी तरह वो उन्नति का काम और करते रहें। एक बार फिर राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हुए एवं जो आज रक्तदाता है उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हुए कि वो सामान्य रूप से केवल एक बोतल खून दे रहे हैं, लेकिन ये खून जिस परिस्थिति में दिया जा रहा है कितना उपकारी है, कितना उपयोगी है, इस बात का आकलन वो खुद नहीं कर सकते। और मैं
ऐसा मानता हूं कि जब तक हमारे इस शिल्पांचल में ऐसे युवा साथी हैं तब तक खून की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। ये जो राज्य की मुख्यमंत्री का सपना है उसे हम सारे लोग मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ইন্ডাস নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। ইন্ডাস নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা আসানসোল পৌর নিগমের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের সুরক্ষা ও বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং একটি স্মারকলিপিও দেয় স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিককে। কোন সংস্থা আপনাদের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মীদের মানে স্থায়ীকরণ ও স্থায়ীকরণ ও কর্মীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত স্তরে পৌরসভা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত স্তরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের অবসর বয়সসীমা 65 বছর করতে হবে ও অবসরকালীন ভাতা যথা পিএফ, গ্র্যাজুইটি, পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও সুপারভাইজারদের অবিলম্বে সেকেন্ড এনএন পদে নিয়োগ করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় সমস্ত স্তরে পৌর
স্বাস্থ্যকর্মীদের পদ নিশ্চিত করে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক সাব সেন্টারগুলি উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। আমরা এখনো কোনো করোনার টাকা পাইনি। আমাদের পেমেন্টের কোনো নির্দিষ্ট কোনো ডেট নেই। যখন খুশি মানে পেমেন্ট আছে, এখন আমরা পেমেন্ট পাইনি। আগের মাসে তো 20 তারিখের পর পেমেন্ট পেয়েছি। হ্যাঁ, আর করোনার ভাতা এখনো সমাজ যাবত আমরা করে যাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে। আমরা এখনো কোনো করোনার ভাতা কোনো কিচ্ছু পাইনি, টাকা পাইনি। হ্যাঁ, ডেঙ্গুরও ঠিক মতো ডেঙ্গু করা হয়, কিন্তু ডেঙ্গুরও সময় মতো আমরা টাকা পাই না। আমাদের এটাই দাবি যে আমরা যেন আমরা যে কাজগুলো করবো আমরা যেন সেই সময় মতো ঠিক মতো আমরা সেই পারিশ্রমিকটা পাই না। আজকে কার কাছে এসেছিলেন আপনারা? আজকে কার কাছে এসেছিলেন এখানে? আচ্ছা, কি বললেন মেয়র সাহেব? আমাদের টাইম নেওয়া নেই, আমরা রিসিভ করি যেটা নিলাম। আপনার নামটা? ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।